کسی پادری دی نہیں کرنی، کسی بشپ دی نہیں کرنی، ہم نے اپنے خدا کی کرنی کہ تم عبادت کرو تو پھر میں تمہاری روٹی پانے پر۔ آج ہمارے گھروں میں کیوں ایسے کمیاں آ رہی ہیں، کیوں ایسے بھوک تنگ کر رہی ہے، کیوں ایسے ہم پریشان ہیں، دکھوں مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ خدا کے وعدے تو ہمارے ساتھ ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ تمہارا چال چلن، میں اپنے منہ سے تو نہیں بول رہی نا، کلام مقدس میں سے بول رہی ہوں کہ تمہارا چال چلن ایسا ہو کہ جو خدا کو پسند آئے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کو پھل نہیں لگتے کہ لوگ پہچانے یا بتاتے مالٹے دا، کیا ہمارے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو راست باز ہیں، وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، اور جو ابلیس کے حصہ جن میں ہوتا ہے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، تو اپنے گھروں کو، آپ کے گھروں میں کیا ہے، ریلے بیلے ہو جائے گی۔ اس لفظ کی سمجھ لگی کہ کہ خدا آپ کے حالات بھی صحیح کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ جو ہمارے گھروں میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات واقعی ایسے ہیں، تو اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو ایسے حالات نہیں ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ رہے شیر کا بچہ جے کر بھی بھوکھا، کدی رب دا طالب بھوکھا نہیں رہے گا، اور کبھی صادق کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ہاللیلویا۔ زبور میں لکھا ہوا، ہم گاتے بھی ہیں کہ کدی انہوں ٹکڑے مانگدیاں نہیں ویکھیا بلکہ دیندیاں ویکھیا۔ ہاللیلویا۔ تو ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آج سے آپ اس کلام کو اپنے اندر رکھ لیں کہ خداوند واقعی شاید میں تیری عبادت نہیں سا کردا، شاید میں تیری عبادت نہیں سا کردی، تاں تو میری روٹی پانی تے برکت جڑی روکی سی، تے خداوند میں تیری عبادت کرنا، تے تو میری روٹی پانی تے برکت دے، تے میرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر۔ ہاللیلویا۔ اور یقیناً ہمیں جس بیماری کا پتہ بھی نہیں ہوتا، خدا اس کو بھی دور اندر سے کر دیتا ہے۔ دل کی بیماری کا پتہ کسی کو نہیں پتا نا، تو وہ بھی خدا ٹھیک کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کے سامنے میں دل کا مریض ہوں، لیکن میں خدا کا بیٹا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ خدا میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مصیبت میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ ابھی صبح کی میں گواہی دیتی ہوں کہ اتنی میری طبیعت ایسے، رات کے میں نے بولا ہوا تھا کہ صبح میسج میں آتے ہوں، تو اتنی میری حالت ایسے ہو رہی تھی، ناشتہ بھی میں نے کم کیا، اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ادھر ٹونی کے گھر چھوڑو، میں ادھر ریسٹ کرتی ہوں، میرے سے نہیں بات کاج ہوگی۔ پھر میں نے کہا یہ کیا بات دل میں، تو میں ادھر ٹائم سے پہلے ہی 10 بجے سے پہلے ہی آ کے بیٹھ کے دعا کرنی شروع کر دی۔ میں نے بولا خداوند آج میں نے کلام دینا ہے کہ میرے اندر سستی آ رہی ہے، میں کہ خداوند ہر طرح کی جو بھی کمی ہے پورے کر، تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میرے کوئی ہمت نہیں تھی کہ میں کلام سنا سکوں گی یا یہاں کھڑی ہو سکوں گی۔ اور ہمیں اپنے خدا سے قوت مانگنی ہے، طاقت مانگنی ہے، کیونکہ وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا، تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں مانتے کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنے وعدے کیے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ اتنے وعدے کیے ہیں، پھر ہمارے گھروں میں کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی بھوک، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے خدا کی عبادت کریں گے، کیونکہ اس نے وعدہ بھی کیا کہ شیر کا بچہ بھوکھا رہ جائے، میرا طالب اور میرا بچہ بھوکھا نہیں رہے گا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جب اتنی مہنگائی اور اتنے حالات خراب ہیں، تو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے، لیکن ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے کہ دینے والا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے گھروں میں ہمارے آپ دیکھ لیں کہ ویسے باتیں ہو رہی ہیں، ویسے ہی کھانے بریانیاں کھان والے جڑے نے تنگ آ جاتے ہیں، آدھے روز ہی بریانی کھا کے تنگ آ، تو کیا آپ کو بھوکھا رہنے دیتا ہے؟
हम जिसके साथ चलते हैं, कभी कभी मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, खुदा नाल रहोगे तो ऐश करोगे। हालेलुया। तो यकीनन खुदा अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ों से शेर आसूदा करता है। हम क्यों घबराएं जब वो हमारे साथ है और वो हमें आगे पीछे से घेरे रखता है। हालेलुया। हमें भी उसकी फर्मा बरदारी में रहना है। क्या करना है? उसकी फर्मा बरदारी में रहना, उसके रास्तों पर चलना है जैसे वो कहता है। और फिर ये भी एक सख्त बात भी मैं आपको भी कलाम मुकद्दस में जो भी हमने पढ़ा है कि अब आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ खाऊं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और फिर आखिरी आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। क्या है? कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको खुदा कहता है मैं अपनी निजात दिखाऊंगा। और फिर अब जो बात ऊपर हमने पहले पढ़ी है कि क्या लिखा है कि अब आए खुदा को भूलने वालों, तो जरा सोच लो। और फिर कलाम मुकद्दस में एक और भी याद लिखी हुई है कि जब खुदा का कहर नाज़िल होता है तो फिर वो कहता है तेरी शामत आ जाएगी। क्योंकि इतना वक्त नहीं कि जो हवाला मैं पढ़ के आपको बताऊं, तो लिखा है कि तेरी शामत आ जाएगी। तो हमने क्या देखना है कि ये देखें, ये हाथ है दाना, मेरी तरफ देखें, ये दाना हाथ है, इसमें जो आ जाता है कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। ये खुदा का हाथ में जो आ जाता है उसे कोई भी छुड़ा नहीं सकता। और फिर दूसरी तरफ मेरी तरफ देखें कि अगर इस हाथ में जो आ जाता है उसको क्या है, हमारे खुदा के लोग भी छुड़ा देते हैं। बदरू गिरफ्तार हो और कोई भी हो, कैसी भी मुसीबत में हो, तो हमारे लोग भी दुआ करते हैं तो उसके हाथ से, इब्लीस के हाथ से छुड़ा लेते हैं। तो आप देखें, हम इब्लीस के हाथ से छूट जाते हैं, खुदा के बंदे भी दुआ करते हैं तो रिहाई पा जाते हैं, छूट जाते हैं इब्लीस के हाथ से। लेकिन अगर हम खुदा के हाथ में आएंगे तो जीजो हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो हमें कहाँ आने की जरूरत है? खुदा के हाथ में। खुदा के हाथ में अगर हम होंगे तो हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। फिर वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। कि ये ना समझें कि असी बहुते लाडले हैं, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारी लाडली कौम है। लाडली कौम है, बाप भी कहते हैं, लेकिन बाप की मर्जी पर चलना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, हमने अपने बाप की मर्जी पर चलना है और अपना चाल चलन जो है वो दुरुस्त रखना है। हालेलुया। जो हमारे खुदा को पसंद आए, जो हमारे खुदा को पसंद आए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने कौन सी बातें सीखी हैं? एक बरकत लेने वाली और एक बरकत खुदा से पाने वाली, देकर पाने वाली। अगर हम कोई भी शुक्रगुजारी खुदा के हजूर लाते हैं तो खुदा उसके एवज हमें देता है, डबल देता है। तो वो जो देता है उसके लिए होती है। हम ये ना कहें कि हम इबादत करके आ जाते हैं तो हमें भी वही जो बरकत मिलेगी, नहीं। वहाँ पर हम सिर्फ एक प्लेट नहीं तो 2 प्लेट के होगा, बस ये मिलेगी। ठीक है। और उसके लिए हमने बरकत चाहनी है। जिसके घर हमने जाना है, पैसा वैसे ही है, हमने उनके लिए भी बरकत चाहनी है। सानू उन्हें नहीं बरकत देनी, ना खुदा ने देनी है। हमने उस घराने के लिए लिखा था जिस घर में जाओ और उसकी क्या करो, सलामती चाहो। हम जब इकट्ठे होते हैं शुक्रगुजारी वाली इबादत में जाते हैं तो हम उस घराने के लिए बरकत चाहते हैं। ऐसा ही है। तो कितनी बरकत उसको मिलती है, खुदा की तरफ से भी मिलती है, और जो सारे इबादत वाले भी होते हैं वो भी उस घराने के लिए बरकत चाहते हैं।
कितनी बड़ी बात है। तो अजीज़ों, हमने क्या आज सीखा है कि हमने खुदा की इबादत करनी है और उसके वादे फिर हमारे साथ पूरे होंगे। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो बहुत तंगी है, हम तो भूखे हैं, हम तो ऐसे हैं, हालात बहुत ख़राब, हमने ये हुआ वो हुआ। मैं कहती हूँ हमारे लोगों पर खुदा का रहम है कि वैसे ही लोग हमारे खुदा की शुक्रगुजारियाँ गुजरान रहे हैं, वैसे ही देन लेन कर रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं। कोई इनके घरों में तंगी नहीं है, क्योंकि इनका खुदा इनके साथ है, क्योंकि ये सब्र करते हैं कि जो कुछ होता है तंगी में, खुशहाली में, खुदा उनका शुक्र करते हैं और कहते हैं कि खुदा तो हमें जिस हाल में भी रखे हम तेरा शुक्र करते हैं। और शुक्रगुजारी ही हमारी क्या है? ग़िज़ा है, हमें सैर आसूदा करती है जब हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने अपने खुदा की इबादत करनी है और खुदा से वो वादे लेने हैं कि खुदावंद तू वादे कीते ने साढ़े नाल कि तेरी रोटी पानी ते बरकत दांगा, तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूँगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, हम अपने खुदा से कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा हम सबको बरकत बख्शे, क्योंकि ये लम्हा जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें कहते हैं जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। तो ये बातें जो हमारे अंदर बैठेंगी तो हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा, हमारा खुदा से मांगने के लिए हमारे पास बातें होंगी जो हमने सीखी होंगी, तो हम खुदा से लड़ कर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। मैं सबको यही सिखाती हूँ कि आप लड़के भी ले सकते हैं। जब बाप कहते हैं तो फिर शर्माते क्यों है? अगर आपने कोई चीज़ मांगनी है तो आप खुदा के आगे रखें कि तू मेरा बाप है, तू नहीं पूरी करनी है। जैसे हम जिस्मानी बाप से कोई भी काम करवाना होता है तो हम करवा लेते हैं, वो जहाँ से भी हमें ला के दे, कर्जा उठाए, जो भी करे, वो बाप अपने बेटे और बेटी की ख्वाहिश को पूरा करता है। तो वो कहता है तुम जिस्मानी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना पसंद करते हो, तो मैं तो तुम्हारा हकीकी बाप हूँ। जब हम हकीकी बाप उससे जानते हैं तो फिर हम उससे मांगें, लड़ कर लें कि खुदा तुम मेरा बाप है, तू मुझे दे, क्योंकि वो उसने वादे किए हुए हमारे साथ कि तेरा माँ बाप तेरे भैन भरा छड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।